तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको सूरह तौबा की सिर्फ एक मुबारक आयत का एक ताकतवर तरीन और रूहानी एटम बम का अमल बताते हैं। ये बहुत ताकतवर तरीन अमल है और सिर्फ एक मुबारक छोटी सी आयत का अमल है, क्योंकि जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर भरोसा और तवक्कुल करता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए काफ़ी हो जाता है। यही हमारा ज़िंदगी का मिशन है, यही हमारी नीयत है, यही हमारा इरादा है कि अल्लाह की ज़ात के ऊपर हमारा ईमान बन जाए, अल्लाह की सिफ़ात के ऊपर हमारा ईमान बन जाए, अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात से दुनिया और आखिरत के मसाइल हल करवाने वाले हम बन जाएं, अल्लाह से मांगने वाले बन जाएं, अल्लाह से अपने मसाइल को हल करवाएं, आमाल के ज़रिए अपने ईमान की भी हिफाजत करें, आमाल की भी हिफाजत करें और दूसरे मुसलमानों के लिए भी हदायत और शिफा का ज़रिया बन जाए। हम आपके लिए दुआ करते हैं, आपको इसमें आज़म में दुआ में शामिल रखते हैं। आप भी इसमें आज़म की दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम और मसला कमेंट्स में लिख दिया करें, आपको उसमें शामिल कर दिया जाता है। और हमारे तमाम आमाल की सबको आम इजाज़त है, और ख़ास तौर पर जो रोज़ाना पढ़ाई करके हमारे बताए हुए अमल को उसी तरतीब के साथ उन्हीं शराइत के साथ करते हैं और उसका हदिया हमें हमारा नाम लेकर रोज़ाना इसाले सवाब भी करते हैं, उनको तो फैज़ बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत जल्दी मिलता है। क्योंकि साहिब मजाज को जब रोज़ाना आप अमाल का हदिया देते हैं, अमाल का आप इसाले सवाब करते हैं नाम लेके, तो उनके बताए हुए अमल को जितने लोग करने वाले होते हैं उस नेटवर्क के अंदर, आप उन सब के नेटवर्क में शामिल होके उनके पड़े हुए हज़ारों लाखों की तादाद में आप उस अमल के फैज़ में शामिल हो जाते हैं और उसकी बरक़ात कई गुना ज़्यादा आपको मिलती हैं। इसी तरह दूसरे मुसलमानों को जो आगे बताता है सदका जारिया की नीयत से, उसको भी अजर व सवाब दूसरे के करने का भी मिलता है और वो उसके लिए सदका जारिया बन जाता है। इसी तरह इसमें आज़म की दुआ में भी शामिल होने के लिए भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और ख़ास इजाज़त लेने के लिए भी आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख लिया करें, आपको उसकी ख़ास इजाज़त भी दे दी जाती है। इसी तरह जो रूहानी इलाज मुआलजे के लिए हमारे भाई और बहनें जो रब्ता करते हैं या आते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो बार बार कॉल्स ना किया करें, सिर्फ व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज छोड़ दिया करें। फिर जैसे ही बारी आती है तरतीब के साथ, बाज़ दफ़ा 2-4 दिन 5-10 दिन भी लग जाते हैं, तो बारी से सबको जवाब दिया जाता है, रिप्लाई किया जाता है। सबके मैसेज मैं खुद देखता हूँ, खुद जवाब देता हूँ। उसमें हर एक का राज होता है। मैसेज करके वॉइस मैसेज बार बार डिलीट ना किया करें, थोड़ा हौसले और सब्र के साथ अपनी बारी का इंतज़ार किया करें, दूसरे मुसलमान की हक तलफी ना हो। जिसका मैसेज पहले आया होता है उसका हक है कि उसको पहले जवाब दिया जाए। बाज़ लोग ये नहीं देखते और बार बार कॉल करते हैं, बार बार मैसेज करते हैं कि हमारे मसले को अभी चेक करें, अभी हमारा मसला हल करें, अभी हमें जवाब दें। तो खुदारा ऐसा ना किया करें। दूसरे मुसलमान की हक तलफी करना बहुत बड़ा ये गुनाह का और दिल आज़ारी का बायस है। तो सूरत तौबा की आखिरी जो आयत है, इसका अमल इतना ताकतवर अमल है कि इसके अंदर जो फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, इसके अंदर जो अल्लाह की ज़ात के ऊपर और अर्श अज़ीम के रब के ऊपर जो तवक्कुल का और उसकी कफ़ायत का जो ज़िक्र है, यही तवक्कुल ऐसा है कि जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रात अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए अपने बंदों को दर्स दिया, सबक दिया, अकीदा तौहीद हमें समझाया, सिखाया, पढ़ाया, बताया। इसी अकीदा तौहीद का इसके अंदर ज़िक्र है, अल्लाह की ज़ात के कफ़ायत का ज़िक्र है, उसके काफ़ी होने का ज़िक्र है, उस पे भरोसे का ज़िक्र है, उस पे तवक्कुल का ज़िक्र है। और तवक्कुल किसके ऊपर करना है? जो अर्श अज़ीम का रब है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इसके अंदर ज़ाती इसम मुबारक भी है, सिफ़ाती अस्मा मुबारका भी है, तवक्कुल का भी ज़िक्र है, उसकी कफ़ायत का भी ज़िक्र है। और ये जलीलुल क़दर और ताकतवर तरीन आयत है। जब बंदा मोमिन मुसलमान या अल्लाह का कोई नबी वली आम मुसलमान भी अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा करता है, तवक्कुल करता है, तो तवक्कुल की वजह से अल्लाह नूह की कश्ती को पार लगा देते हैं। जब तवक्कुल किया जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इब्राहीम के लिए आग को गुले गुलजार बना देते हैं। जब अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल किया जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समुद्रों में रास्ते बना देते हैं। जब अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कुल किया जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्माईल अलैहिस्सलाम को जो है वो छुरी के नीचे से बचाकर जिंदा सलामत और मेंढे को ज़िबा करवा देते हैं। जब अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कुल किया जाता है तो अल्लाह ताला
حضرت یوسف علیہ السلام کو سالوں کے بعد کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھا دیتے ہیں اور بچھڑے ہوئے کو باپ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات کے اوپر جب توکل کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی سے بچا کر آسمان پہ اٹھا لیتے ہیں، اور جب اللہ کی ذات کے اوپر توکل کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت 100 ننگی تلواروں میں سے اپنے محبوب علیہ السلام کو نکال کر دکھا دیتے ہیں، اور غار ثور کے اوپر جالا لگا کر اللہ تعالیٰ ہر قسم کے دشمنوں سے حفاظت کر کے دکھا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ اور توکل جب انبیاء کرتے ہیں تو اللہ کی مدد براہ راست آتی ہے، جب کوئی امتی کرتا ہے تو اللہ کی مدد پھر بھی براہ راست آتی ہے، کیونکہ جب انسان اللہ کی ذات پہ خالصتاً توکل کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت براہ راست اس بندے کی مدد اور نصرت کرتے ہیں۔ اس میں پھر فرشتوں کو بھی ہٹا دیتے ہیں، پھر فرشتوں سے بھی اللہ رب العزت نہ ان کی مدد کرواتے ہیں نہ معاونت کرواتے ہیں۔ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، فرشتے کو بھیج کے مدد کروا دے یا خود اس کی طرف متوجہ ہو کر کن کا فرما دے اور اللہ مدد کر دے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، ساری چیزیں اس کی مخلوق ہیں، ساری اس کی ملک کے اندر ہیں، سب کا وہ خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کا رازق ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں، جس سے جو چاہے لے لے، اس کو کوئی کہنے والا نہیں، وہ ہر چیز کا مالک ہے، کریٹر ہے، خالق ہے، اس لیے وہ جو کرے اس کا ہر کام عدل ہے، اس کا کسی کو مارنا ظلم نہیں، عدل ہے، اس نے پیدا کیا، پیدا کرنے والا کسی چیز کو باقی رکھے، مٹا دے، ختم کر دے، وہ مالک ہے، مالک کو اختیار ہوتا ہے اپنی ملک کے اوپر کہ وہ جس کو چاہے جیسے چاہے اس چیز کے اندر تصرف کرے، اس کو استعمال کرے، اس کو زندگی دے دے، اس کو موت دے دے، اس کو صحت دے دے، اس کو بیماری دے دے، جس کو جیسے چاہے وہ فنا کر دے، بقا دے دے، اس کی مرضی ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اسے کون پوچھنے والا ہے، وہ خدائے وحدہ لا شریک ہے۔ جب اس کی ذات کے اوپر بھروسہ اور توکل ہوتا ہے تو پھر وہ براہ راست مدد اور نصرت کرتا ہے، چاہے وہ مدد اور نصرت مانگنے والا اور توکل کرنے والا وقت کا جلیل القدر نبی اور رسول ہو، چاہے ان کا پیروکار امتی ہو۔ اللہ کی مدد اور نصرت ہر اس بندے کے ساتھ ہے جو اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرتا ہے۔ یہی ہمیں قرآن سے سبق ملا، یہی انبیاء نے آ کے عقیدہ توحید ہمیں سمجھایا، یہی میرے آقا علیہ السلام نے امت کو کفر اور شرک سے نکال کر جو ہدایت کے نور سے روشن کروایا، وہ میرے آقا علیہ السلام کی مبارک محنت اور ان کے اوپر نازل کردہ قرآن کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے اوپر بھروسہ اور توکل رکھنا یہ ایک مومن کا شعار ہے۔ تو یہ آپ نے عمل، خاص عمل کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے آپ کریں گے تو یہ روحانی طور پر آپ کے لیے ایٹم بم ہے۔ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ، توکل اور اللہ کے مبارک کلام کے ساتھ اس سے مدد اور نصرت مانگنا، یہ اللہ کا مبارک کلام ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں۔ کلام جو ہوتا ہے وہ خالق کی صفت ہوتا ہے، جس طرح اللہ کی ذات کو بقا ہے، اللہ کے کلام کو بھی بقا ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ فنا سے پاک ہے، ہر نقص ہر زوال سے پاک ہے، اللہ کا کلام بھی فنا سے، ہر نقص ہر زوال سے پاک ہے، ہمیشہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام بھی ہمیشہ رہے گا۔ جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے، توکل کرے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ آپ نے سورۃ توبہ کی آخری آیت کو ہر نماز کے بعد آپ 7 بار پڑھ کے سجدے میں دعا کریں، پھر دیکھیں اللہ آپ کی کیسے مدد کرتا ہے۔ آپ نے اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، یقین کے ساتھ، تلفظ کی صحیح ادائیگی کے ساتھ، استحضار کے ساتھ، رب کی ذات اور صفات پر نظر کر کے، بھروسہ اور توکل کر کے، اس کی طاقت اور قدرت کے اوپر اعتماد اور اعتبار کر کے، یقین رکھ کے اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ پھر دیکھیں رب کیسے آپ کی بگڑی نہیں بناتا، دیکھیں اس عمل کو کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے مسئلے حل کرے گا، آپ خود دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات اور صفات کے اوپر توکل رکھنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔